Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nos vidéos intéressent les étudiants de S5 linguistique, module phonologie, surtout les processus phonologiques. La vidéo d'aujourd'hui concerne deux processus, l'assimilation à distance et l'insertion. Donc, on commence par un exercice. Ci-dessus, on a un exemple. Dish, dishum, evim, golum, gozum, colum. Donc, كنلاحظوا بلي هنا عطاتنا هنا واحد الاي، هنا اي، هنا يو، هنا يو، هذه او en phonétique, prononcé en français pour faciliter la compréhension. U, il y a Y, هنا U, il y a O. دونك غادي نشوفو علاش لقينا هاد الاي. دونك اكوز هاد الاي اللي قبل منا، وهاد الاي اكوز ديال هاد الاو، وهاد يو اكوز ديال هاد اليو، وهاد ايغريك اللي هي يو اكوز ديال هاد لو سامبل، وهاد اليو اكوز ديال هاد الاو. دونك غادي نجيو هنا باش نفهمو اكثر. هاد الاي يعني هاد الاي هادي فوقاش كتجينا الا سبقها اما اي اما او. باغ اكزومبل هاد الاي اللي هي هنا وهي عاود هنا، علاش سبقتها اي اللي هنا اللي هي هادي، ولا كتسبقها او اللي هي هنا. واخا غنديفينيسيو هاد المجموعه الاولى. اي كما كنعرفو c'est un voyelle haute antérieure moins arrière moins rond. حتى ال la même chose. E moyenne supérieure حتى هي من المجموعة كنتمي للمجموعة ديال moins arrière moins rond. دونك يعني هادي à cause de هذا وكي contient les mêmes traits، contient les mêmes traits moins arrière moins rond، نفس المجموعة moins arrière moins rond. غنشوفو هذا U اللي هو هنا U عطانا هذا حيت سبقو هاد لو سامبول. غنشوفو حتى هو كيفاش U ديفينيسيون ديالو هو كينتمي حتى هو بحال اي كينتمي للمجموعة moins arrière، وهو راه haute antérieure، ولكن كيختلف انه هاد الاي هي moins rond ولكن هو plus rond، ونفس لي تري ديال او ديال هاد لو سامبول عندهم بحال moins arrière plus rond. غنشوفو عاوتاني او اللي هي او، هي كما كنعرفو بلي هي كتنتمي للمجموعة ديال plus arrière، هي voyelle haute postérieure ولكن plus arrière plus rond.
U O عندهم بلوس arrière بلوس rond. دونك كنكتبوهم على شكل قاعدة حيت ما يمكنش هنا مثلا اي هنا يو او غادي نديرو لهم هاد الحروف هادو، لا كنديرو لهم في اللي هي فويل، و كنديرو لهم في devient moins arrière moins rond. هاد في هي هاد اي، عاوتاني في devient moins arrière plus rond. في اللي هي هاد يو او phonétique devient plus arrière plus rond. Donc l'assimilation à distance. Donc on dit l'assimilation à distance. Assimilation à distance, harmonie vocalique, harmonisation des voyelles, pardon, ajouter la suffixale. J'ai oublié d'écrire ça. Des voyelles suffixales. Plus, moins arrière, et plus, moins rond. Donc, il y a la règle générale. Voyelle devient alpha arrière, alpha rond, lorsqu'il est précédé de alpha arrière, alpha rond. علاش درنا هنا alpha 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 alpha؟ عندنا les mêmes traits. غادي نرجعو لهادي. On a les mêmes traits. Moins, moins, plus, plus. داكشي باش درنا الفا الفا. اوكي. ولكن عندنا في هاد القاعده زايده واحد الحاجه اللي هي هاد السي اللي هي كونسون كنديروها هنا، حيت هنا كنلاحظوا في ليكزامبل ديش ديشم ايف ايفم غول غولم غوز غوزم غول كولم، كنلاحظوا بلي اونطخ هاد لي فوايل اي عندنا واحد لا كونسون هي ش اي عندنا ف، عاوتاني هنا يو اللي هي او فونيتيك ل كوزب اونطخ هاد لي دو عندنا ز غوزم كول، عندنا هنا ال. دونك تلاحظوا بلي اونطخ لي فوايل عندنا واحد لا كونسون، داكشي باش سميناها assimilation à distance. دونك عندنا غير واحد كيما شفنا هنا، عندنا غير كونسون غير واحد اونطخ غير واحد. دونك داكشي باش درنا هنا السي. الا شفتو واحد السي حداه ان بتي زيرو هنا، هذا كيعني بلي راه عندنا بزاف ديال لي كونسون. مثلا هنا دابا عندنا غير واحد، كاينين دي زيكزامبل غادي نلقاو جوج. مثلا هنا كاين جوج، فاش كيكونوا جوج ما كنديروش هنا السي وكنديرو هنا واحد كنديرو هاد السي حتى هاد الزيرو صغير. واحد الملاحظه بلي راه كاين حتى لاسيميلاسيون ا ديستانس، كاين ديال لي كونسون. هنا كاين هارموني فوكاليك لي فوايل، وعندنا كونسوناتيك هارمونيزاسيون كونسوناتيك. عوض هاد اش كنبدلو، عوض هاد في كنديرو سي اللي هي كونسون. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد البروسيسوس. غادي نمشيو ل دوزيام بروسيسوس، insertion. L'insertion. L'exemple ci-dessus ici, عندنا Patrice, Pater, Agri, Ager, Libri, Libre. اش كنلاحظوا فهنا غادي يبان لكم بحال اللي راه نقصنا شي حاجه، ولكن لا، حنا راه زدنا ici on a deux consonnes suivies de r. اش كنجيو هنا كنلقاو بلي
فرقنا T R par un E. Agree. G R. On a séparé les deux consonnes ici par un E. La même chose pour ça. B R. B R. On a séparé avec un E. Pardon. Donc, l'insertion est le plus facile processus. Donc, سهل غتفهمو في السهل. Donc, هذه القاعدة ديالو l'insertion de E parce que la séquence consonne suivie de consonne liquide n'est pas admise en finale en latin. Donc, كنديرو هذا le symbole devient كنديرو هاد E نديرو 2 C هنا 2 C اللي هما هادوك لي كونسون اللي فرقنا وهاد هاد لا تيغي التيغي هو ال E هو E. دونك غنديرو هاد لو سامبول ديال position finale. Donc j'espère que vous avez compris. Au revoir.